Ito, hoy. Kush. Kush. Hindi ko nabutan ako sa ahas. Okay, Kush. 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 What's that? Yeah. What's that? I don't know. Oh, snake. Snake, Kush. Yogi. Kush. Yogi. Snake, ego. Snake, Yogi. Nagulat ako. Kaya hindi ako lumatak. Nagulat ako. Parang nagising ng diwa ako. Ayan yung ahas, budan. Ano ba tawag dito? Hindi ko siya Oh. What's that? Sisiw. Sisiw. Snakes. What's that? Snake. Nakita pa yun ni Kusho, yung snake. Ayun, no. parang iguana. Pero snake. Ay, Kush, iluwa, pali. Pali. Iluwa. Yun na, iguana yun. Ayan pa, snake ko siya. Ito pa, snake. Yogi, Yogi. Snake. Ah! Iluwa. Iluwa. 쟤 여기까지 올라왔어요. 나는 어디까지 올라왔어? 네! La, what's that? Parang ayaw niya. Hindi niya pa kasi naaano. Pero ka lumapit siya baka sila mo. Tingnan mo yung ahas. Tingnan mo, Bi. Hindi ko siya natatakot. Wala gani. Tuntua, tuntua. Basta pa ha. Baby turtle. Sige, ano ba? Baby turtle. Fish? Snake there. Ang pala. Asaan? Ano ba yung journal? Tingnan mo ba? Tingnan mo nga, Bi. Gusto niya daw, snake. Dito ka lang, huwag ka lumayo. Sige, kinabutan ako sa Ayan pa. Ayan, ano yan? Yan may iguana. Parang iguana din. Mama, what's that? Nana, what's that? Ito, ano ba? Look like a crocodile. Yan a crocodile. Worm? Ano? Yung worm? Ayun yung snake ko siya. Biped. Ano mo? Parang ina yung budang, hayop ko budang. Pwede pa kawakan. Iluwa. Kus, iluwa. Yogi. Ito. Ayun na, Kensha na. Ayun na. Yogi. Ayun na. Kus. Dinosaur, Kus. Dinosaur is there. Oh, we have dinosaur. You want to touch it? Go. You want to touch it? Touch it. Oh, ninang budang. Budang touch it. Go. Go. Baby, ano? Go. Yeah, baby one. Look at you.
Come on. Dinosaur, oh, come on. Baby dinosaur. Uy, hindi natatakot si 살살 만들어, Iroki. 살살. Iroki, salsalman, chukum-chukum. Iroki. Chuchunin ko, chuchunin man. Nakakain niya sa kamay niya. Oh, Iroki, Oh, Yogi, Yogi. Yogi. Baka iba to biya. Chuchunin.